retreat, we already mentioned about the mantra. In this mantra, we can consider mind and mantra factors. Okay, we are continuously explain about this mind and mantra factors. Kita sudah membahas tentang kesadaran dan faktor mental selama beberapa hari ini. The first chapter of the Abhidhamma is mind. The second chapter is mantra factor. The third chapter is mixed together. Bagian pertama dari Abhidhamma adalah tentang kesadaran, lalu bagian keduanya adalah tentang faktor-faktor mental, dan bagian ketiga dari Abhidhamma adalah campuran tentang kesadaran dan faktor mental. The fourth factor is the way they arise. We call cognitive process. Bagian keempatnya adalah bagaimana kesadaran dan faktor mental ini timbul, yaitu yang kita sebut sebagai proses kognitif. So in this cognitive process, I already mentioned that for our human life, since from our report linking mind movement, after that Bhavanga life continuum, after that if the object and the base impinge together, the cognitive process arise. If the object and the base do not impinge together, life continues for again up to the moments of the death. Dalam proses kognisi sudah diterangkan bahwa jika tidak ada pertemuan antara objek dengan landasan indera, maka diisi kesadaran kita oleh bawangga. Nah, di saat ada pertemuan antara objek dengan pintu landasan indera yang sesuai, maka akan muncul proses kognisi, dan setelah itu, setelah objeknya tidak ada lagi, tidak bertemu lagi, maka kembali diisi bawangga, dan itu berlangsung sampai momen kita mati. So explanation about this cognitive process is fourth chapter of the Abhidhamma Sangha. Uraian tentang proses kognisi tadi itu adalah bagian keempat di dalam Abhidhamma Sangha. And today I will explain about the like that rebirth linking mind movement and life continuum, Bhavanga mind movement and that mind movement. That all are we call process free mind movement. Proses di luar kognisi, yaitu yang meliputi bawangga, itu yang di depan dari proses kognisi dan di belakang proses kognisi. Yang berisi bawangga ini disebut momen yang terbebas dari proses. Why we say process free means free from the process. So because of this, we say vimutta. Kenapa tadi Bante bilang disebut bebas dari proses? Karena memang pada momen itu tidak ada proses, artinya bebas dari proses, disebut witi vimutta. It will become the fifth chapter of the Abhidhamma Sangha. Witi vimutta ini menjadi bagian kelima dari Abhidhamma Sangha. In this chapter, because the teacher explained about the karma so much, and also because the teacher explained about the bhumi, realms, or planes so much, we also call bhumi chapter. Bab kelima Abhidhamma Sangha ini
tadi disebut Witi Wimuta, tapi karena juga ketika mengajarkan bab kelima ini biasanya pengajar banyak mengajarkan tentang karma dan juga banyak mengajarkan tentang alam-alam kehidupan, maka bab kelima ini juga biasa disebut bab tentang alam kehidupan. As my own point of view, it's the most interesting chapter for me. I interest this chapter much. Bante akan memberikan perhatian yang lebih, yang banyak pada bagian tentang alam kehidupan ini. In this chapter, we can learn 4 titles. In first title, plane of existence. 4 planes of existence. Pada bagian 5 tadi, Bante akan menerangkan pertama tentang 4 macam alam kehidupan. The second one is 4 modes of rebirth. Yang kedua adalah 4 macam tipe kelahiran kembali. The third one is 4 kinds of actions. Karma. Yang ketiga adalah 4 macam karma. And the fourth title is fourfold advent of death. Bagian yang keempat adalah 4 macam advent of death, like that, cuti. 4 macam kematian. Brother, can you give me one more pen? So, in this, now I would like to first I will explain about 4 planes of existence. Sekarang pertama-tama Bante akan menerangkan tentang 4 alam kehidupan. Although we say 31st realms, we can still divide 4 group. 4 group. Walaupun ada 31 alam kehidupan, semuanya bisa dibagi dalam 4 grup. Number 1 is we go, in the portions of, in the chapter of consciousness, we already mentioned about this, sun sphere realms, and also material sphere realms, material realms, and also immaterial realms. So in this case, for the sun sphere realms, we can divide 4 woeful plane and 4 sensuous blissful plane. Dalam bagian uraian tentang kesadaran, kita sudah diajarkan tentang alam kehidupan kesenangan indera, lalu alam luhur dengan rupa luhur, rupa Brahma dan arupa Brahma. Untuk alam kehidupan kesenangan indera ini bisa dibagi lagi ke dalam alam kehidupan yang penuh derita, di dalamnya ada 4 juga. Lalu ada alam kehidupan indera yang baik, di dalamnya ada 7 bagian juga. In this case, before I explain about the existence, may I share my knowledge a little bit? Most of the people used to say that, "Oh Bande, because I cannot see, I cannot believe." They used to say like that. Sebelum Bante melanjutkan menerangkan tentang jenis-jenis alam kehidupan, Bante akan berbagi pengetahuan terlebih dahulu tentang biasanya orang
ada yang berkata kepada Bante bahwa apa yang dia tidak bisa lihat, maka dia tidak bisa percaya. Because of this, in Myanmar, our teacher always used to say like that, oh, if you do not see, you will not believe. Really? If like that, you should not believe your father. Maka guru Bante di Myanmar selalu bilang begini, jika kalian tidak bisa mempercayai hal yang tidak bisa dilihat, maka seharusnya kalian tidak mempercayai ayah kalian. Why means during the time our father and mother married, we do not have. Because of my mother said that, oh boy, it is your father. Because of this, we have to believe. You know. Kenapa demikian? Karena sewaktu ibu dan ayah kita menikah, kita belum ada, sehingga kita tidak bisa tahu. Kita tahu ayah kita yang mana hanya karena ibu kita bilang, inilah ayah kamu, orangnya yang ini. But although I say like that, Buddhism never force us to believe the unseen things, to believe the rootless things, to believe the reasonless things. Buddhism never force us. Tetapi ajaran Buddha tidak pernah memaksa kita untuk mempercayai suatu hal, misalnya ini yang baik, ini yang buruk. As you know, according to the scientific, if when the time we learn the science, like the sound we can hear is only half in normal state. If it is too loud, our human cannot hear. If it is too, how to say, The frequency is too low, so we cannot hear also. If like that, if we do not learn the science, very difficult to believe. Like that low sound and like that too loud sound have, we do not understand. But if they show practically, we can understand very easily. Bante menerangkan jika kita belajar sains, ilmu pengetahuan, maka kita tahu tentang frekuensi suara. Jika suara frekuensinya terlalu tinggi, maka telinga kita tidak akan bisa mendengar suaranya. Demikian juga jika suara frekuensinya terlalu rendah, maka suara kita juga tidak akan bisa mendengar suaranya. Tapi jika frekuensi yang sesuai, maka kita bisa mengenali suaranya dengan baik. And for the visible object also like that. If it is too light, we cannot see. If it is too dim, we cannot see also. Demikian juga dengan objek-objek visual. Jika objeknya terlalu terang, maka kita tidak akan bisa melihatnya. Demikian juga jika objeknya terlalu gelap, maka kita tidak akan bisa melihatnya. In our human life, as you know that there have many things beyond our eye, there have many things beyond our ear, have many things. Dalam alam kehidupan kita itu banyak sekali hal yang di luar jangkauan penglihatan mata kita dan juga di luar jangkauan pendengaran telinga kita. I can easily explain that. Like that, although we say we do not have when the time our father and mother married, but if because we do not see, if we deny so much, oh, you are not my father, you are not my father. If we deny like that,
they have no people to give the food for us. Bante menerangkan bahwa walaupun kita tidak melihat atau belum ada sewaktu ayah dan ibu kita menikah, tapi jika kita terlalu banyak melakukan penolakan misalnya terhadap ayah kita tidak mau mengakuinya, maka mungkin tidak ada yang mau memberi kita makan. But first of all, because our mother is surely our mother. So because of this, because we trust to our mother, we accept he is my father temporarily. Later on, when we grow up, when we became adult, we can check the blood. You know? Karena kita memberikan kepercayaan yang besarlah kepada ibu kita itu, kita mau mempercayai waktu kita kecil bahwa ayah kita itu memang seperti yang ditunjukkan oleh ibu kita. Tetapi ketika kita sudah beranjak dewasa, kita bisa mengeceknya sendiri, misalnya dengan memeriksa lewat darah kita. Not only we check the blood, but also we can check how to say DNA. Bukan hanya mengecek darah, tapi juga bisa mengecek DNA. But you must not know for your father. He may get anger. Tapi jika kita melakukan pengecekan itu, ayah kita jangan tahu karena dia bisa marah. No, I'm joking. Because what I'm trying to say is, in Buddhism, only knowledge we cannot go. Only faith we cannot go. Buddhism, if we go parallel, faith and knowledge we must go parallel. Yang ingin Bante sampaikan adalah di dalam ajaran Buddhis itu hanya dengan pengetahuanlah kita bisa lanjut. Artinya kepercayaan dengan pengetahuan itu harus berjalan bersama. Now I instruct something. I teach the meditation method. But because of faith on the teacher, because we have faith on the triple gem, so please, we have to accept it first. Accept with the faith first. Later on, after we practice, we can grow our knowledge more and more. After that, surely, it is the right way for us to get the liberation like that. Karena itu, ketika kita menerima instruksi dari guru meditasi kita atau juga kita memiliki kepercayaan terhadap Tiratana, maka pada awalnya kita harus terima dulu, harus percaya dulu. Tapi kemudian setelah kita memiliki banyak praktek, pengalaman, maka kita bisa mengalaminya sendiri dan memutuskan untuk apakah tentang pembebasan dari penderitaan itu tentang kebenarannya. We love our mother, and whatever our mother say, we believe is we can say faith, and after that, gradually we can know that our mother say he is our father. And he loved us so much. Our face and our manner, and mostly everything is about 50% to 90% is so close with that man. So later on, gradually, we can grow our wisdom. Later on, surely we can go together. Because of this, Buddhism is we have to say like that: faith and wisdom must have parallel. Pada awal mulanya kita percaya kepada apa yang dikatakan ibu kita tentang ayah kita. Lalu setelah kita beranjak dewasa, kita memiliki lebih banyak pengetahuan dan kita dapat menyadari bahwa memang diri kita ini banyak persamaan dengan ayah kita. Semisal setengahnya 50% atau bahkan sampai 90% fisik kita banyak kesamaan dengan ayah kita.
di situ kita memiliki pengetahuan tentang hal itu. Karena itu dalam ajaran Buddha itu antara kepercayaan dan pengetahuan, kebijaksanaan itu harus berjalan bersama. And we never force you to believe the triple gem, to believe the triple gem. We never force you that to believe this and that. Should not consider, should not think so much. We never force you like that. Dalam Buddhis tidak pernah dipaksa untuk mempercayai suatu hal, misalnya mempercayai tiratana. Kamu harus percaya. Tidak ada tekanan seperti itu. Only chant it. Do not consider about it. Chanting. Do not consider about it. Do not think so much. Do not ask to me. We never saw it like that. Jika Anda hanya melakukan chanting dan chanting tanpa memikirkannya, tanpa menganalisanya dan juga tanpa bertanya, misalnya kepada Bante, seperti hal itu tidak diajarkan seperti hal demikian. And in our Buddhism, they have many practicing way. So you can practice yourself. After that, if you have enough patience, you can get jhana, you can get mega phala, you can get vipassana jnana. After that, you can get abhiññana. After that, you can check yourself, there have or not. Kita diajarkan untuk melakukan praktek. Maka melalui meditasi misalnya kita nanti bisa mendapatkan jana, bisa mendapatkan kebijaksanaan vipassana. Setelah itu nanti kita dapat mengecek atau mengetahui berbagai hal. And only in the Buddhism, they have practicing way. Every Buddhism, if he want, even the Lord Buddha, he can become. But except Buddhism, in every religion, Lord is Lord. Everybody is follower of the Lord. No one can become the Lord. In Buddhism, Lord Buddha always say that before I practice my perfection, for I myself is same with you. So you and me same. But after that, because I practice this and that, I follow this way, I become the Lord. You yourself, if you want to become the Lord, you can go straight in this way. Lord Buddha never cover the way to become the Lord. Yeah, open always, show you always. You can follow it. Di dalam Buddhism, setiap orang dapat mempraktekkan pengetahuan, bahkan bisa menjadi seorang Buddha juga. Lain dengan kepercayaan di luar Buddhism, misalnya Tuhan adalah Tuhan, yang lain hanya sebagai umat atau pengikut. Tetapi di dalam Buddhism, Buddha sendiri menyampaikan bahwa dia bisa menjadi seorang Buddha karena mempraktekkan ajaran, mempraktekkan Dhamma, dan kita sendiri bisa mengikuti beliau untuk sama-sama untuk mempraktekkan Dhamma dan bahkan bisa menjadi seorang Buddha. Hal demikian hanya ada di ajaran Buddha saja. Now I would like to explain you about the four woeful plain. Sekarang Bante akan menerangkan tentang alam kehidupan yang penuh derita. The name of the woeful plain is hell, niraya, animal, tirachana, beta, and asura.
Alam penderitaan itu adalah satu neraka atau niraya, lalu alam binatang atau tiracana, lalu alam peta dan alam asura. So that woeful plane in Pali word we call four apaya. Empat alam penderitaan ini dalam bahasa Pali disebut empat alam apaya. The meaning apa is divide and aya is happiness. The meaning apa is divide and aya is happiness. So to mix together, the collective name for those when existence is in which pain and misery exceeds happiness. Arti dari apaya artinya terpisah dari kebahagiaan. Artinya di alam tersebut hanya ada kesakitan dan penderitaan tanpa ada kebahagiaan. They may have the happiness, but the pain and misery, suffering is so greater than that happiness. So because of this we call apaya. Sebetulnya di alam tersebut bisa saja ada kebahagiaan, tetapi kesakitan dan penderitaan di alam tersebut sedemikian besar sehingga kebahagiaan tidak dapat dirasakan. The first of woeful plane is we already know that how nirya. Alam pertama dari alam penuh penderitaan adalah neraka atau niraya. So it is a place that has intense suffering. Intense suffering means very heavy suffering. Di alam neraka ini di mana adalah suatu alam yang penderitaannya begitu tinggi. Every being in the hell is reborn because of their past bad karma. Makhluk-makhluk yang dilahirkan di alam neraka adalah makhluk-makhluk yang memiliki karma masa lalu yang buruk. And from the rebirth linking mind movement due to the death mind movement, they have continuously suffering, continuously misery, without moment rest. Ketika makhluk yang masuk neraka ini ketika meninggalnya sebelumnya dan juga ketika kesadaran meninggalnya serta kesadaran kelahiran kembalinya itu merupakan kesadaran yang buruk yang penuh derita berkelanjutan. And there have 8 times of the hell again. In this hell, 8 times of the place has. Di dalam neraka ada 8 macam atau lapisan neraka. Okay. Now I only want to mention. I only want the meaning. The name of this. Berarti akan menyebutkan satu persatu nama lapisan-lapisan neraka tadi. In this, if we count from the up to the lowest range, the first one is Sanjiwa. Yang pertama adalah Sanjiwa. The second one is Karasutta. Yang kedua adalah Kalasutta. The third one is Sanggata. Yang ketiga adalah Sanggata. And the fourth one is Roruwa. Yang keempat adalah Roruwa. The fifth one is Maharoruwa. Yang kelima adalah Maharoruwa. The sixth one is Tapana. Yang keenam adalah Tapana. The seventh one is Mahatapana. Yang ketujuh adalah Mahatapana. The eighth lowest one is Awiji. Yang kedelapan yaitu yang paling bawah adalah Awiji. Of this, Awiji is the lowest rank and most terrible. Di alam neraka ini yang paling bawah adalah Awiji dan itu adalah alam yang paling sangat mengerikan. Each great hell is
surrounded on each of the four sides by 5 minor hells. Setiap neraka yang besar dikelilingi pada sisi-sisinya oleh oleh neraka-neraka yang lebih kecil, bringing to the total 168 hell. Secara total ada 168 neraka. So later on, I will discuss about the lifetime of them. But now, for you to be know, the lifetime of the highest fire, highest hell, the Sanjiva, to be considered whether that place, the good place to go shopping or not. Bante akan ingin menerangkan sebetulnya rentang waktu kehidupan di dalam masing-masing neraka, tapi sekarang Bante akan bilang tentang rentang waktu kehidupan di alam neraka yang paling atas. According to the teachings of the Lord Buddha, therefore who play in after that is up to nature, the greatest class, have human, the more greater rank is Deva. Di dalam ajaran Buddha, di atas lapisan 4 alam penderitaan itu ada alam manusia, lalu di atas alam manusia ada alam dewa. That means I do not want to say that a powerful planet in the lower place. I do not want to say place, only I want to explain about the class. So, ketika Bante bilang bahwa 4 alam penderitaan itu ada di bawah, bukan artinya di bawah secara lokasi, tetapi maksudnya di bawah secara klasifikasi. So the lower class of the Deva ranks is we call Jatu Maharaja Deva ranks. Alam dewa yang paling kelas bawah adalah Jatu Maharaja. So the last time of that Jatu Maharaja Deva, one day is same with human life, 9 million years. Satu hari di alam dewa Jatu Maharaja itu adalah 9 tahun, 9 juta tahun. I mean, sorry, I say no one day. The lifetime of Jatu Maharaja is the whole lifetime is same with human 9 million years. Ada koreksi dari Bante bahwa maksudnya adalah waktu hidup makhluk di alam dewa Jatu Maharajika adalah sama dengan 9 juta tahun di alam manusia. The whole lifetime of them is 9 million years of human. That is become 1 day of the Sanjiva Niraya. Dan 9 juta tahun alam kehidupan manusia ini adalah sama dengan 1 hari kehidupan di alam penderitaan. How do you think it is proper place to go shopping or not? Bante menyarankan kita untuk memikirkan apakah alam niraya itu alam yang menyenangkan untuk pergi berbelanja atau tidak. You still want to visit? Apakah seseorang masih ingin mengunjunginya? You should not think that it is Thailand. Like that, why means our Myanmar people used to go shopping to Thailand. Like that, Korean people used to go shopping to Thailand.
Indonesian people used to go shopping to Thailand. So because of this, I say it is not a proper place to visit. It is not proper place to go shopping. Alam Niraya ini bukan seperti Thailand. Bante mengatakan demikian karena orang Burma, orang Indonesia suka pergi ke Thailand. Maka itu dibilang bahwa Alam Niraya bukan tempat untuk belanja. Okay, now I explain about the animal kingdom. Sekarang Bante akan menerangkan tentang alam kerajaan binatang. According to the teachings of the Lord Buddha, although one human, if he do akusala, he may reborn in the animal kingdom. Menurut ajaran Buddha, seorang manusia jika melakukan perbuatan buruk maka dia dapat dilahirkan kembali di alam binatang. But although they are animal, they may have the chance to do good deeds. If they can get the chance to do good deeds, they also can reborn in the human ranks and deva ranks. Seekor binatang juga memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Maka dengan kesempatan berbuat baik ini, seekor binatang juga dapat dilahirkan kembali nanti di alam manusia atau bahkan di alam dewa. But the reason why we call that Parichana animal kingdom is for apaya means they still their suffering is still great exist than the amount of the happiness. Kenapa alam kehidupan binatang ini dimasukkan ke dalam kelompok alam yang penuh derita? Karena penderitaan di alam binatang masih jauh lebih banyak dibandingkan kebahagiaannya. As I mentioned already that like the bird in the park and the dog in the village, I go to collect the ant food. They can do the good merits, but they does not provide suitable condition for the performance of meritorious deed. They do not very rare to get the chance to perform meritorious deed. Seperti sudah diterangkan kemarin oleh Bante bahwa di tempat Bante di Myanmar sana ada seekor anjing yang juga dia bisa punya kesempatan melakukan hal baik. Tapi walaupun demikian, binatang itu tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kesadaran meditasi. Jarang mempunyai binatang itu jarang mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Okay. The third woeful rank is Peta. Peta, the right meanings of the Peta is hungry ghost. Alam yang ketiga adalah alam peta. Arti dari alam peta adalah hantu kelaparan. Why we have to say hungry ghost means the class of that being is tormented by intense hunger and thirst. Kenapa disebut hantu kelaparan? Karena alam peta ini didominasi oleh rasa lapar dan haus. And the Peta have no war of their own. They live in the same world as human. Alam peta ini sesungguhnya tidak memiliki alam sendiri, tetapi lebih ke bersamaan dengan alam kehidupan manusia. That is like in the forest or in the cemetery or in the box or like somewhere. Mereka hidup seperti misalnya di hutan, di pekuburan, dan di dalam kotak atau hal-hal seperti demikian. Although they are live in as the same world with us, we cannot see them. But sometimes, because of many reasons, if they show us, we can see. But for some occasion,
who have the divine eye can also see them. Walaupun mereka hidup bersama kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka, kecuali jika mereka memang memperlihatkan diri kepada kita, atau bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural juga dapat melihat mereka. Because of actually their form is so ugly, as soon as we see, we afraid. But they maybe have the reason to show us. Some because we put dirty things in this place, so they make us to fear. But mostly, their intention to show their body is not only to be fear for us, but also maybe because they do not have the chance to do good deeds. Whenever we have done the good deeds, they want to get the sharing merit of us. So they show and they act. Karena bentuk rupa mereka yang buruk, mungkin jika mereka memperlihatkan diri kepada kita, kita akan merasa ketakutan. Bisa ada beberapa alasan mereka memperlihatkan diri kepada kita. Misalnya karena kita melakukan suatu hal yang buruk di tempat mereka tinggal. Tapi bisa juga mereka memperlihatkan diri kepada kita karena mereka ingin dapat dana dari perbuatan baik kita. And the fourth range of the four Wufu plane is the host of Asura. Alam keempat dari alam penuh penderitaan adalah alam Asura. So, although the meanings of the Asura have many different meanings, but in this case, the commentary only want to refer that a group of tormented spirits similar to the Veda. Walaupun Asura bisa memiliki banyak arti, tetapi dalam beberapa kitab komentar disebutkan Asura adalah makhluk-makhluk raksasa. The right meaning of Asura is Titans. Titans mean very giant and very big, but here we only refer the very tormented spirits. Tormented spirits similar to the Veda. Walaupun istilah Asura itu bisa dipersamakan dengan raksasa, tapi dimaksudkan di sini adalah makhluk yang sangat tersiksa juga seperti Peta. So in this, only hell have their own war. For these three types of the creature have to live same war with us. Dari 4 alam penderitaan ini hanya neraka saja yang memiliki alam tersendiri, sedangkan yang ketiga lainnya itu berbagi alam atau bersama dengan kita. Now I explain about the ranks of Manusa, the human being. Sekarang kita akan membicarakan alam manusia. Why we call Manusa? So the word Manusa, human, literally means those who have a sharp or developed mind. Arti dari kata manusia adalah makhluk yang memiliki pikiran
pikiran yang cerdas atau pikiran yang telah berkembang. According to the sub-commentary, the word manusa has three meanings. Number one, very sharp. Sharp means very brave. They are very brave. The second one, mostly they are full with the awareness. The third one, mostly they get the chance to do good merits, supreme merits. Berdasarkan pada kitab-kitab komentar, arti dari kata manusia ada 3. Satu adalah sangat cerdas. Kedua adalah penuh kesadaran, dan yang ketiga adalah memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Now may I ask the question then, are you brave to do kusala? Sekarang Bante bertanya, apakah kita memiliki kesiapan untuk Or afraid to keberanian do berbuat baik, or afraid to do kusala? atau takut untuk berbuat kebaikan? Are you real human or not? Apakah Anda benar-benar manusia atau bukan? The meaning of human is very brave. And brave means they are very brave in the function of kusala, brave in the function of akusala. In the functions of akusala, even they can kill their mother, father, they can kill the arahant, they can do, do the Lord Buddha blood come out, and also they can divide the Sangha group. By the heavy akusala they can do. Arti dari keberanian dari manusia adalah mereka berani untuk berbuat baik, tapi juga berani untuk berbuat buruk. Mereka bahkan sampai berani membunuh ibu atau ayahnya sendiri, atau bahkan sampai melukai sang Buddha, atau bahkan memecah belah sangha. Itu mengakibatkan akusala yang sangat besar. And the second one, they are brave and they do get the attainment of the Sammasambuddha. Dan bahkan mereka memiliki keberanian untuk mencapai kebudayaan. And also mostly they are full with awareness, sati manta. Dan dengan demikian mereka penuh dengan kesadaran. Now maybe do not ordain, but when you reborn in Deva Ramsa, you cannot get the chance to ordain. So meaning is we can do every good things very easy in our human life. Bante bilang bahwa Febi sekarang tidak menjadi seorang biku, dan jika Febi dilahirkan di alam dewa sekalipun itu tidak akan memiliki kesempatan menjadi seorang biku. Jadi hidup di alam manusia ini memiliki banyak kesempatan yang baik. In the Peta and Asura kingdom, they are crave always. So because of this, they cannot get a chance. Mostly they cannot get a chance to donate the things. But for the animal, they do not have the knowledge to donate. So mostly they cannot get the chance to do the dana. But in our human life, everything we can share with others. But for the Deva and Brahma realms, because they are already rich, already full with the food facility, have a lot. So although we want to share,
no one want to accept it. So only in the human world, we can perform the dana so happily. Di alam peta dan asura tidak ada kesempatan untuk berdana karena rasa keserakahan sedemikian besar. Sedangkan di alam binatang juga kesempatan untuk berdana sangatlah kecil. Di alam dewa semua makhluk sudah sedemikian kaya sehingga tidak ada lagi makhluk yang pantas untuk menerima dana. Hanya di alam manusialah memiliki kesempatan untuk berdana. And according to the Jataka of the Vidura, so even the king of the Deva, Saka, come to the human realms and take the precept. In the Deva realms, very difficult to get the chance to give the precept. Berdasarkan kepada kitab Jataka, bahkan Raja Saka, Raja Dewa itu untuk agar bisa melakukan sila, dia terlebih dahulu datang ke alam manusia karena di alamnya sendiri sulit untuk melakukan sila. They have many sensuous things to because of they have many sensuous things. That sensuous things are always forced to the one to break the sila. Di alam dewa, kenikmatan indera itu demikian tinggi sehingga dengan demikian dengan tingginya kenikmatan indera tersebut bisa dengan mudah membuat dewa tergoda untuk melanggar sila. And now, because of this reason, may I compare that animal life and human life. That for animal, the reason why we call animal Chana means eight chana wish. Only they have 3 wish for their life. One wish is they know to be sleep. Second wish is they know to be eat. Third wish is they know for sexual pleasure. So only they have 3 wishes. For our human, although we have a lot of chance to do good things, if we do not follow the kusala way, and only we know to be sleep, to be eat, and for the sexual pleasure, although we are human, we may be similar with the animal. Bante membandingkan antara dunia binatang dan dunia manusia. Pada binatang itu disebut tiracana. Kenapa? Karena ti artinya 3, yaitu 3 keinginan yang dimiliki binatang itu hanya 3, yaitu mereka bisa makan, bisa tidur, dan bisa mendapatkan kenikmatan seksual. Sedangkan di alam manusia sedemikian banyak kesempatan untuk berbuat kusala, tetapi jika kita tidak tahu untuk bagaimana melakukan kusala, maka kita juga akhirnya hanya tahu bagaimana makan, tidur, dan melakukan hal-hal kesenangan indrawi. Maka dengan demikian manusia juga bisa hidup seperti binatang. And now I would like to explain about the 6 types of the Deva realms. Sekarang Bante akan menguraikan tentang 6 alam kehidupan dewa. The first realm of the lowest realms of the Deva realms is we call Jatu Maharajika. Alam pertama dalam dewa adalah Jatu Maharajika dewa.
In English we call the realms of four great kings. Artinya adalah alam dari 4 raja agung. This plane involve a longer lifespan than human world and a richer variety of the sensual pleasure, which, however, they are surely impermanent. Di alam ini memiliki rentang waktu kehidupan yang jauh lebih lama dibanding alam kehidupan manusia, dan juga di sini banyak kesenangan indrawi melebihi alam manusia, tetapi pada dasarnya tetap kehidupan mereka itu tidak kekal. This realm has 4 divisions corresponding to the 4 directions. Alam Catumarjika ini dibagi 4 kerajaan sesuai dengan arah. In this realm, they have 4 great kings, so they rule the different types of the demigods. Pada tiap bagian itu ada rajanya, itu 4 raja besar. Ini dalam bahasa Inggris demigod. To the east, divine king Datarata rule over the Gandhava. Gandhava means the celestial musicians. Di sebelah timur adalah kerajaan Gandhava, yaitu Deva musicians. dewa yang musisi. Nama raja Datarata. Rajanya Datarata. Yeah. That king, that great king of the Deva rule the Deva musicians like Hollywood. Datarata adalah raja yang memimpin salah satu kerajaan, yaitu di kerajaan musisi. We can say Deva Hollywood. Kita bisa bilang itu dewa Hollywood. Okay. Virupaka presides over the economic caretaker of the forest, mountain, and hidden treasures. Lalu ada Raja Dewa Virupaka, Virulaka. Yeah. Virulaka. Dia menguasai hutan-hutan, pegunungan, dan harta-harta karun. And they take care of the mountain, like that. They take care of the tree, and they take care of the hidden treasures, like that. Dia mengurus hutan-hutan, pepohonan, gunung, dan harta-harta terpendam. In this case, may I tell the story? I have many stories for this chapter. Pada bagian ini, Bante memiliki banyak cerita untuk diceritakan. You Meditita like the young baby, always want to listen to the story. I'm joking, huh? Okay. In Myanmar, in the Second World War, because it is the heaviest war, fighting each other. So because of this, a lot of people died. So in Yangon, because during the war, they had no place to live. One family lived beside the railway. So in this, for this family, they do not have the latrine, separate latrine. So because of this, they pass the urine in a small plant, like the bean plant.
Yeah. Because too long they may not understand. Pada waktu masa Perang Dunia Kedua, banyak orang meninggal karena peperangan. Di Yangon waktu itu banyak orang karena tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di pinggiran rel kereta. Juga mereka tidak punya kakus WC untuk membuang kotoran. Biasanya mereka membuang kotoran di belukar-belukar. So at one day, their daughters like that become crazy and speak up some strange words. So at the time, the family member gather all and ask how that, who are you? What do you want? So maybe the spirit, how to say, inside his heart. So after that, that lady speak out that I'm one Chinese man in the Chinatown of Yangon. During the time I'm walking around, I pass away. But my younger sister don't know I'm passing away. Because of this, I have to run about here and there. Pada suatu waktu seorang perempuan kerasukan, lalu keduanya berkumpul dan menanyai perempuan yang kerasukan tersebut, siapakah kamu dan apa yang kamu inginkan? Lalu makhluk yang merasuki dalam hati perempuan itu menjawab bahwa dia adalah seorang laki-laki dengan ras Cina. Dia telah meninggal, tetapi saudara perempuannya itu tidak mengetahui dia telah meninggal. Karena itu dia kesana kemari. So during the time he is running about here and there, because he saw the small plants of the bean, so he had to live at there, because in everywhere, in every tree have the spirit Beta. So like that, he had no place to live. So he had to live in that very short bean plant. But unluckily, their family passing the urine in this bean plant. Sewaktu dia lari ke sana kemari, dia mencari tempat tinggal, tapi pepohonan yang besar-besar sudah dihuni oleh makhluk-makhluk peta lainnya. Lalu dia menemukan suatu pohon kecil, lalu dia ingin tinggal di situ, tapi anggota keluarga tadi ternyata membuang urin di pohon kecil tersebut. So it is the highest, a little bit higher spirit. He may be, how to say, kill their family, but he had not enough power to kill them, and also he requests to that family not to pass urine in my plant, and also please help me and save me in this way. My sister name is like this and that. Please go to her and request her to do good marriage, and also don't forget to share marriage to me. If you pity to me, please go to there and say like this and that. He said. Lalu jika seandainya hantu tersebut memiliki kekuatan yang besar, mungkin saja hantu tersebut akan membunuh anggota keluarga tadi. Tapi hantu tersebut tidak memiliki kekuatan cukup untuk melakukan hal tersebut. Lalu hantu tersebut memberikan permintaan kepada keluarga tersebut
bahwa jangan membuang urin di pohon tempat tinggal dia. Juga dia meminta agar dicari saudarinya yang masih hidup dan mohon disampaikan pesan ini dan itu, dan juga meminta saudarinya tersebut untuk berbuat suatu kebaikan dan melimpahkan jasa kebaikan tersebut kepadanya. And in the Western region, the Deva we rule rule over the Naga demigod in the form of the dragon. Di sebelah barat menguasai raja bernama Wirupaka. Dia menguasai alam kehidupan makhluk-makhluk berbentuk naga. Yeah, naga, you know, like dragons, but not really dragons. They live in the form of the dragon. Sometimes they can change to be human for temporary. Because of this, one before we ordain, Lauda, let ask to the man, are you human or not? Like that. The reason is, at one time, the Naga man went to ordain and change the form of the human and ordain. But in the time he had in the weekend time, because he aware himself and he changed because he had the power, he changed to the human form. But in the night time, because he fall asleep, he cannot change the form. So at the time become Naga again, dragon again. So because of it, other people afraid so much. So Brother Hart, you must understand that if you become the demigod, you cannot get the chance to ordain. Mereka sebetulnya bukan betul-betul makhluk naga, tapi menyerupai makhluk naga. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia dalam waktu yang sementara. Karena itu, sewaktu kita mau ditasbihkan jadi biku, Buddha suka menanya dahulu, apakah kamu betul-betul manusia atau bukan? Karena pernah terjadi suatu waktu seekor makhluk naga merubah dirinya dalam bentuk manusia karena dia ingin ditasbihkan. Setelah tasbihkan jadi biku, tapi waktu malam hari dia tertidur, dia tidak bisa mempertahankan bentuknya dalam bentuk manusia, sehingga dia kembali dalam bentuk naga. Pada saat itu para biku yang lainnya menjadi merasa ketakutan. Okay, for the North region, the Devaki Vasavana rule the Yaka or spirits. Yaka means giant. Kerajaan sebelah utara, rajanya bernama Wasawana. Dia menguasai alam Yaka atau hantu, makhluk halus yang kuat dan besar. In this case, may I share one knowledge of me? And then, if Lord Buddha do not arise, although the good person can perform the kusala, but because of the reason they don't know the realms, they miss their chance. They miss their chance means that after they do their good deeds, they don't know which realms is good, which realm is not good, which realm is very easy to get the collect the perfection or like something. If they don't know, they maybe mischoose.
collecting. Perfection, pardon. Seandainya Sang Buddha tidak muncul, maka akan banyak makhluk yang sebetulnya baik dan memiliki kesempatan berbuat baik, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana alam-alam kehidupan, sehingga mereka tidak mampu memilih alam kehidupan mana alam kehidupan yang baik. Misalnya untuk alam kehidupan mana yang di dalamnya kita bisa mengumpulkan parami. Do you know, if let's say you have $1,000, but you do not have enough knowledge proper for $1,000, you may misuse it. And then if we see $1, we may buy with $100. If we see one food, we may buy with $100. Later on, we only left $800. Like this case, during the moment we have the $800, if someone comes and sells one diamond, oh my friend, I have one diamond. It's very valuable. Okay, I'll sell you with $1,000. After that, you cannot buy. Why is that? You do not have good knowledge. Although you have $1,000, but you do not have proper knowledge with the $1,000. So because of this, you may misuse. Later on, we cannot get good achievement. Dipermisalkan seandainya kita memiliki uang $1.000, tapi kita tidak tahu bagaimana cara membelanjakan uang $1.000 dengan tepat. Maka misalnya kita membeli barang yang sesungguhnya nilainya hanya $1, kita beli dengan $100. Katakanlah uang kita menjadi tinggal $800. Lalu ada orang yang ingin menjual suatu batu permata dan yang sangat tinggi nilainya, lalu ingin menjualnya dengan harga $1.000. Sayangnya uang kita tinggal $800 sehingga tidak cukup untuk membeli batu permata tersebut. Itulah tanpa pengetahuan yang benar, kita jadi tidak tahu cara membelanjakan $1.000 secara tepat. Not only us, but also that the king Bimbisara, you may know that the father of the Ajatasattu, King Bimbisara, in the Lord Buddha time. So he is Sotapanna already. For one Sotapanna noble, for that also the noble one, whatever good realms like that, whatever good deva realms he can choose if he want to get. But because in his past long life, he has been reborn again and again in the like that celestial musicians in the Deva Holy Book. So because of this, he still have attached on that Deva musician life, that Deva Holy Book life. So after he passed away, after Ajatasattu killed him, he reborn in that Deva Holy Book. Bante mencontohkan suatu kisah seorang raja di masa Buddha. Tadi itu bernama Bimbisara. Dia sebetulnya waktu di zaman Sang Buddha sudah menjadi seorang Sotapanna, dan dia sebetulnya bisa saja memilih alam dewa mana saja yang dia pilih, dia bisa. Tapi karena di kehidupan masa lampaunya yang telah dia berulang-ulang kali dilahirkan, dia pernah dilahirkan di kerajaan
musisi di Catur Maharajika, maka Raja Bimbisara ini masih memiliki kemelekatan pada musik pada kerajaan tersebut. Maka ketika dia terbunuh dan meninggal, dia dilahirkan kembali di kerajaan musisi tadi. You can imagine to him for one Sotapanna, how complicated, how confused in the among the surrounding of the dancing and singing something trend or like something very more suffer for one Sotapanna. Kita dapat membayangkan bagi seorang Sotapanna seperti Bimbisara tadi, ketika dilahirkan kembali di alam kerajaan musisi tadi, bagaimana akan membuat dia begitu terganggu, putus asa dengan berbagai macam suara musik tadi. Now you already have the kusala. Now you have $1,000 already. You should have enough knowledge for yourself, which RAM is good. But as it, I do not want to make every RAM is no good implemented. But as long as we cannot finish our rounds of vipassana, we must have the knowledge of like that. You know. Okay. May I continue to tell about the Burmese story? They have English story, Burmese story, and Deva story. Never mind, not story. Mostly, I only had the intention to share the good knowledge, good experience for you. Bante tadi menyampaikan bahwa kita sekarang sudah banyak berbuat kusala, perbuatan baik, dan kita memiliki potensi tadi nilai $1.000. Bagaimana kita memutuskan untuk menggunakan $1.000 tadi dengan bijaksana. Lalu Bante menyampaikan sebetulnya seluruh alam kehidupan itu adalah penderitaan, tetapi setidaknya selama kita belum mampu memotong rantai penderitaan untuk dilahirkan kembali, setidaknya kita harus mampu mengumpulkan kebijaksanaan dalam diri kita. Selanjutnya Bante akan menyampaikan suatu cerita lagi dari negeri Burma. So, in our country, they have one old lady. Although she had original name, her parents gave her. The name her parents gave is lost, and mostly every people know that like that water stall. Water stall means in our country have most of the place have very small house to donate the water. They put 2, 3 or like something water pot, and they put the cup, and whoever can drink this water, the donation of the water. So it is we call water store. So mostly she used to give the water dana. She dig the big lake. She dig the big lake for the person that cannot have the water, and also she dig the tube well to get the water, and she donate a lot of water, and also lots of monastery, food, everything. Di Burma ada seorang perempuan yang nama aslinya sudah terlupakan, nama asli pemberian orang tuanya. Tapi yang ingin Bante ceritakan adalah bahwa di sana ada suatu kebiasaan bagus bahwa orang-orang membangun tempat-tempat tertentu untuk bisa berdana air kepada orang yang melewati tempat tersebut. Misalnya orang di tempat tersebut menyimpan 1, 2 atau
tempat air, sehingga orang bisa yang kehausan bisa mengambil air di situ. Nah, perempuan tadi bahkan tidak hanya menyumbangkan air dalam jumlah yang kecil, tapi dia bahkan membuat suatu kolam atau danau dan juga banyak membangun sumur-sumur untuk airnya didanakan kepada orang banyak. Dia juga banyak berdana makanan kepada para biku. So, but at the verge of the death, at the time, the verge of the death, he said Maranasana moment. At the time, close to die, because her daughter crying so heavy. Oh my mother, who I have to live it without you, or like something like that. So because of this, she had attached on her daughter, and also after that she reborn as a Peta. Perempuan yang sudah banyak berbuat kebajikan tadi pada saat-saat menjelang meninggalnya, karena dia diratapi oleh anak perempuannya, maka pada saat dia meninggal, si perempuan tadi batinnya menjadi sangat melekat pada anaknya yang meratapinya itu. Dengan demikian perempuan tadi dilahirkan kembali di alam peta. So, because she had a lot of kusala, so she became a very rich Peta. She had a lot of food, she had a lot of place. Wherever she want to go, she can go. So, because she is very rich, very poor Peta love her much. Karena sewaktu dia dalam kehidupan alam manusia banyak berbuat kebaikan, ketika perempuan tadi dilahirkan kembali di alam peta, maka dia menjadi seorang makhluk halus yang kaya raya. Dia memiliki banyak hal dan dia bisa bepergian kemana saja dia suka. Juga banyak makhluk-makhluk peta yang lain yang miskin, itu sangat menyenangi perempuan tadi. Mostly our Burmese tradition is after one pass away, 7 days, so we do big dana for the villager. So at the time, mostly we invite the bhikkhu and do mahadana. So at the time, we mostly used to share the merit to the one who passed away. But before 7 days arrives, so the poor Peta twist how that not to be loose, not to be get the liberation from the Peta wall, twist how that. Because if that lady, Peta lady, is get liberation from the Peta wall, they may not get the chance to share the food. Do you understand? So because of this, they twist to that Peta lady that before 7 days, oh my friend, let us go to the Upper Burma and visit to the waterfall. Okay, let's go like that. And because of their friend Peta, she followed to the Upper Burma. She followed to the menu, one city, so to the waterfall. At the time, she loses a chance to get the merit of the Mahadana. Di Burma sana ada suatu kebiasaan, jika ada orang meninggal, maka pada hari ke-7 setelah meninggal orang tersebut diadakan suatu acara persembahan dana yang besar yang dibagikan kepada penduduk. Mengenai perempuan tadi, sebelum 7 hari kematiannya, makhluk-makhluk peta yang miskin tadi itu
melakukan suatu trik bagaimana caranya agar si perempuan peta tadi itu tidak bisa menerima sedekah dana, agar perempuan itu tidak pergi dari alam peta dan masih tetap bisa berbagi makanan dengan makhluk-makhluk peta miskin lainnya. Maka sebelum hari ke-7 itu makhluk-makhluk peta yang miskin itu untuk mengelabui si wanita tadi, mereka mengajak wanita tadi pergi ke suatu tempat yang ada air terjun yang indah. Okay, but luckily after around 1 month or 2 months later, during the moment Burmese Mahathera walking and passing through the one bridge, so without seeing the form, that Mahathera hear the sound that, "Oh Bande, please stop, stop." But that Mahathera considered that, "Oh, I haven't heard like that same sound." So that Mahathera asked, "Who are you?" "Oh, I'm the water store lady. I'm the water store lady." "Oh, like that? Oh, why? Are you Deva? If you are reborn in the Deva realm, how can you come here? How can you visit here?" "No, Bande, I'm the Peta." "Why you become Peta? You already have the Kusala." "So Bande, unluckily, because I have attached on my daughter, so I am Peta." "So why you do not get the merit they share at the 7th day of the Mahadana?" "Oh no, Bande, my friend asked me to visit together with them to go to the waterfall." Wow! So because of this, that Mahathera appoints to how that in this day and that day, and also she also requests to the Mahathera, "Bande, please pass the news of me to my family and do Mahadana again this day and that day. Okay. After that, not forget to share merit to me." Okay. She passed the news like that. Pada suatu waktu seorang biku Mahathera sedang berjalan, ketika melalui sebuah jembatan, dia mendengar suatu suara yang memanggil dia. Biku tersebut mengenali suara tersebut, lalu bertanya, "Siapakah kamu?" Lalu si wanita peta yang memanggil tadi menceritakan bahwa dia adalah wanita dulu sewaktu menjadi manusia sering berdana air. Lalu biku tersebut bertanya, "Apakah kamu sekarang seorang dewa? Jika iya, bagaimana kamu bisa datang ke tempat ini?" Perempuan tersebut menceritakan bahwa dia kenyataannya dilahirkan di alam peta karena dia memiliki kemelekatan terhadap anak perempuannya. Lalu biku tersebut bertanya, "Apakah kamu tidak menerima pelimpahan jasa pada hari ke-7 dari keluarganya?" Perempuan tadi menceritakan juga bahwa dia telah dikelabui oleh peta-peta miskin untuk pergi ke air terjun, sehingga dia tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Lalu akhirnya wanita peta tersebut meminta tolong kepada Biku Mahathera tadi untuk menyampaikan kepada keluarganya untuk kembali mengadakan persembahan dana besar yang dilimpahkan untuk wanita peta tadi pada hari dan waktu yang telah ditentukan. So in this case, I want to point out the factor for the one who has the akusala and for the one who has the kusala. In these two persons,
who is more important to have the knowledge? How do you think? Bante bertanya, jika ada dua orang yang telah banyak melakukan, yang satu kebaikan, yang satu keburukan. Di antara dua orang ini, mana yang lebih penting untuk memiliki pengetahuan? How do you think? As I think, for the one who has the Akusala, because he has no more choice, surely have to go to the four who went. Although for the one who has the Akusala, although he want to be born in the divine human impossible, no more choice, because of this, without knowledge, no problem. For the one who has the Kusala, must have enough knowledge. Like that, the example I gave, that you have $1,000 like something. So if we do not have enough knowledge, we may miss truth, or we may miss our outfit, we may lose our chance. Bagi orang yang melakukan banyak keburukan, walau bagaimanapun dia tidak lagi punya pilihan kecuali dia harus pergi ke alam penuh penderitaan. Dia tidak punya pilihan untuk kembali jadi manusia atau di alam dewa. Tapi bagi orang yang sudah banyak berbuat kebaikan, dia punya banyak pilihan untuk dilahirkan di berbagai alam yang baik. Maka dari itu, orang yang sudah memiliki yang sudah banyak melakukan kebaikan ini perlu juga disertai memiliki pengetahuan agar seperti tadi permisalan uang yang $1.000 bisa membelanjakannya dengan tepat. Okay, now I think you can have some knowledge from me. Okay, never mind. And the second rank is the 33 God, the rank of the 33 God. Tawatiksa. Alam dewa yang kedua adalah alam 33 dewa. The third rank is Yama God. Alam yang dewa yang ketiga adalah alam dewa Yama. The fourth rank is Tusita. Alam dewa yang keempat adalah alam Tusita. Tyrant, their lifetime is more and more longer. But in the night, I will explain their lifetime and also their rebirth linking mind when I will explain. And also after the death, which realms they were reborn in, they may reborn again. I will explain very well. But for this daytime discussion, I only want to point out this two-sister realms is the best realms in the Devara. Bante menyampaikan bahwa semakin ke bawah itu rentang waktu hidupnya semakin lama. Nanti pada waktu yang lain Bante akan menerangkan lebih banyak lagi perihal kelahiran kembali di alam-alam dewa ini. Tapi sekarang Bante ingin menyampaikan bahwa alam Dewa Tusita adalah alam dewa yang terbaik di antara alam dewa lainnya. One is here, Nimanarati and Paraninda Vasavati. That two ranks, although more longer, although have the more longer lifetime than this rank, then Nimanarati, the meaning of Nimanarati means whatever they want to get something, they can create themselves. Bante merangkan di alam Nimanarati dan yang Paranimita Wasawati itu memang rentang waktu hidupnya lebih lama. Di alam Nimanrati itu artinya bahwa para dewa di sana dapat menciptakan materi dengan kekuatan pikirannya. For this rank, Paranimita Vasavati rank,
more great, more great. I mean, and then if I want to get something, some other of my friends create for myself. No need to create myself. If I want to get something, the other create for myself. Di alam Paranimita Wasawati itu Bante sampaikan ini lebih baik lagi karena dewa di sana jika menginginkan sesuatu bisa dengan cara dewa lain menciptakannya untuk dirinya. And in this case, I would like to point out that most of the people they consider that whenever they pray, they pray to the Lord Buddha like, oh Bante, whatever I want to get, may I get. So in this case, you should consider that the one you want to get is mostly good or bad. Kadang kita berdoa ke depan Buddha Rupang, semoga kita mendapatkan ini itu. Lebih baik kita pertimbangkan apakah yang kita mau dapatkan itu sebenarnya yang baik atau yang buruk. Now I want to kill somebody. So if whatever I want to get, I can get it. Very serious. Oh, because of this, in Burmese we never used to pray for others. That when somebody pay homage to me, we never pray. You may fulfill your wish. We never say like that. Why means most of the wish of Wardening Putrajana is bad wish. Bante menyampaikan jika kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, bagaimana kalau misalnya kita ada keinginan membunuh seseorang, itu sangat berbahaya sekali. Karena itu pada budaya Burma itu biasanya jika kita mendoakan kepada orang lain, doanya tidak berupa semoga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena orang awam itu biasanya banyak sekali menginginkan hal-hal yang buruk bagi dirinya. So, because of this, in these two realms, most of the deva who have not enough knowledge only have. But because of this, mostly we used to pray that may your supreme wish fulfill. May your supreme wish to be true. I get that. Why means if not supreme, that will be so serious for us. Dikarenakan itu makhluk yang terlahir di alam liman hati dan para nimita wasawati itu kebanyakan makhluk yang tidak memiliki kebijaksanaan. Oleh karena itu biasanya di Myanmar biku sering mengatakan semoga keinginan luhurmu yang tercapai. Maksudnya kalau misal keinginan yang tidak baik, lebih baik tidak terpenuhi. And mostly it is the realms of the Mara. Dan yes, Mara lives in this realm. Dan Mara hidup di alam para nimita wasawati. But for the Bodhisattva, mostly live in the Tusita. Dan Bodhisattva kebanyakan lahir di alam Tusita. But mostly, one Bodhisattva collect the perfection, very rare to reborn in this Tusita Deva realm. If they reborn in the Deva realm, they suicide. Suicide means suicide with adhikana. The reason is in the Deva realm cannot collect the perfection one. Sewaktu Bodhisattva mengumpulkan parami, kebanyakan tidak lahir di alam Tusita, tapi di alam
Kalau mereka terlahir di alam dewa, biasanya mereka akan bunuh diri dengan aditana. Karena di alam dewa itu kesempatan untuk berbuat baik itu begitu sedikit. Yeah. So after discussing like that, you can know about the realm, you can know about the right choose, and also you may know that our human life is the best life to do the good deeds. Setelah dengan diskusi ini, maka kita tahu alam yang baik dan mana dan kita bisa memiliki pilihan, membuat pilihan yang lebih baik, dan kita dapat mengerti bahwa alam manusialah yang paling baik. And also you should think that if wrongly, unluckily, if we reborn in the fire, yeah, very rare to become very rare to reborn in the human life. One, they do not have enough knowledge. They do not have enough situation to do the good deeds. Mostly, day by day, night by night, they are only carry on their akusala again and again. Like hand, may I take an example of that? Like that hand, in the morning time, because hungry, because thirsty, kill to other and have to food its stomach. So because of this, day by day, night by night, only akusala, again and again. Because of this, one for the one who unluckily rebut in the fire realms, very, how to say, rare to get the chance to reborn in the new life again. Kalau kita terlahir di alam apaya, adalah sangat susah untuk terlahir di alam manusia, karena di alam makhluk yang terlahir di alam apaya tidak memiliki kebijaksanaan. Setiap saat selalu misalnya kalau dia kelaparan, dia membunuh untuk makan. Misalkan seekor ayam kalau lapar, dia mencari makanan dengan membunuh makhluk hidup, sehingga sangatlah susah untuk terlahir kembali sebagai manusia. And also, I already mentioned about human so much. The meaning of the manusia so important. Yeah? The meaning of the manusia human is who brave, who is full with awareness, who have good chance to do good deeds. Arti manusia itu sangatlah penting. Yang pertama adalah yang berani. Yang kedua adalah yang memiliki kesadaran. Yang ketiga memiliki kesempatan untuk berbuat baik. So, and also I already mentioned how to say, compare together with the animal, that for animal they only have 3 wishes. But although you are human, you still have the 3 wishes. You may begin the human life with animal. Dan Bante sudah membandingkan kehidupan manusia dengan binatang yang hanya memiliki 3 keinginan. Kalau kita sebagai manusia hanya memiliki 3 keinginan, maka sama halnya dengan binatang. And for the animal realm, for every day, because of the reason they want to fill their stomach, they pose to other, they give to other, and they find out their chance to fill their stomach. But now we are human. Our intention of life is must not only to fulfill our stomach. Binatang selalu memaksakan kehendaknya dan membunuh untuk makan.
kita sebagai manusia seharusnya tidak seperti binatang, hanya mencari cara untuk memenuhi perut kita saja. Okay, may I stop my discussion now? You may be free from the grounds of rebut so soon.